Mayong udto mga kapaglaom, among pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga makalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang pwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Kinyang ubos nga igsoon, makardayhan. Karong Hunyo 7 tuig 2025 among ihatod diha kaninyong mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamaturan ug nagdalawg dakong paglaom uban ng puwersa sa katawan sa Dios. Kini kapaglaom Annalisa La Victoria. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo ug maghatod kanato sa pag-ila sa iyang gahom sa atong kinabuhi. Ako si Riniel Capon. Atong saksihan ang mga programa nga nagdala og paglaom ug paghimaya sa Dios. Kini ang inyong kapaglaom Miguel Ayasha Dumancas. O guban kita sa pagsaksi sa atang kalampusan niini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdala og buhing paglaom. Mga magtutudlo sa kindergarten sa tibok Southwestern Mindanao sa Iglesia Adventista gisangkapan sa pagbansay sa holistic nga edukasyon. Pagkinabuhi sa pag-ibanghelyo nga nakaangkla kang Kristo, gipadako atol sa PCM Mas Amicus Congress Legacy kun Public Campus Ministries Movement of Adventist Students, Adventist Ministry to College and University Students sa Mindanao Mission Academy. Og kahayag sa pagtuog og serbisyo, mikaylap sa poblasyon, mabuhay Zamboanga del Sur. Kini ug uban pang mga balita atong atangan dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang sa pinakauna makapadasig nga balita, tungkol sa atong iglesia ang paghatag og mas epektibo nga pagtudlo ug tungod niini, gisangkapan sa usa ka pagbansay ang mga magtutudlo sa kindergarten sa tibuok Southwestern Mindanao sa Iglesia Adventista. Ang detalye sa ilang pagtuon alang sa holistic edukasyon, igasaysay ni Kapaglaom Jill Tulabing. Kapaglaom Jill. Carefree, creative, and caring teaching for kindergarten. Mao kini ang tema sa gipahigayong Southwestern Philippines Seminar Workshop for Kindergarten Teachers. The learning atmosphere should be one that offers a variety of curriculum areas with a balanced program for large and small muscle activities, manipulatives, role-playing, skill development, and the use of the five senses. This program is all about training for our kindergarten teachers, a new way approach of dealing our kindergarten in a play-based approach. So this is a new way of teaching our kindergarten students, especially nowadays that we have new kinds of, shall we say, learners. Partisipante ni ini nga seminar ang tanang magtutudlo sa kindergarten nga sakop sa Southwestern Philippine Union Conference. It's composed of Zamboanga Peninsula Mission Area teachers, then Western Mindanao Conference teachers, NCMC teachers, CFM teachers, and also from NEM. They are all kindergarten teachers, namely Kindergarten 1 and Kindergarten 2. Ang magsusulti naggikan pa sa Pulumulok, South Cotabato ug nagtudlo sa Lapid Kinderland Incorporated nga si Claudette Lapid Lofranco. They owned a kindergarten school named Lapid Kinderland somewhere in Pulumulok, South Cotabato, because they are known of what we call the new approach, the play-based approach in dealing with the kindergarten. Gihandom sa tigdumala ni ini nga seminar nga mahimo kining makatabang sa mga magtutudlo ug magamit na kini karong tuiga. Kini si Jill Tulabing alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Jill atong iapil sa atong mga pag-ampo atong mga tulungan sa iglesia alang sa mas dakong tahas niini. Mga higala anhita sa Mindanao Mission Academy sa kasamtangan atong saksihan
pagkinabuhi sa pag-ibanghelyo nga nakaangkla kang Kristo, gipadako atol sa PCM, Mas Amicus Congress Legacy. Si Kapaglaom Jairin de la Serna, magabalita. Gipahigayon ng Mas Amicus Congress dinhi sa Mindanao Mission Academy sulod sa unong kaadlaw ubos sa temang Legacy. Usa kini ka selebrasyon sa ikakalim-an ka tuig nga anibersaryo nga nagtumong sa pagpalig-on sa panulundon sa matinud-anong pag-alagad. Ang maong kalihukan nagtigom sa mga member ug alumni sa Mas Amicus gikan sa nagkadayang lugar sa Mindanao. Usa ka pamatuod sa buhi nga panulundon nga nahabilin sa maong organisasyon sulod sa kalim-an ka tuig. Sa matag buntag ug gabii ang mga devotional sessions nibukaw sa espiritual nga kabintang sa matag usa nga nagpahinumdum sa papel sa kabatan-unan isip kabahin sa panulundon sa pagtuo. Dili lamang espiritual apan physical usab nga aspeto ang giatiman sa maong kongreso. Pinaagi sa mga duwa og team building aktibidad, gipakita ang panaghiusa, teamwork ug ang kakayag sa pagkikig-amigo. Ang pinakalingaw nga part sa atong Mas Amicus Congress 50-year anniversary with the team Legacy is mao ang mga sports event during afternoon. Kini siya nga programa dili lang sa pag-hone sa mga skills, sa mga abilidad sa atong mga kabatan-unan. Apan usab, it will give us the opportunity to meet new friends, makaila og mga nagkalain-lain nga personalidad, mga lain-lain kinaiya, lain-lain nga mga approach gikan sa kalain-lain nga mga lugar. O kini siya usa ka pamatuod ka nato nga isip Mas Amicus, aduna jud tay espiritu sa pakiglambiso, pakig-amigo sa atong isig ka tao og magpakita ni siya sa atong pagkakristohanon nga kinaiya bisan asa ta mo paingon nga ato mapakita ang kinaiya ni Kristo nga na sa ubang tao. My dear Mas Amicus members and alumni, ang ako ang appeal kaninyo nga kini ang atong theme Legacy nining ato nga union-wide Mas Amicus Congress 2025. Maunda ni kanunay nga magadiliab ang atong kasig-kasing nining ato nga theme nga legacy. Ang ato tang legacy sa atong pagka-faithful, legacy sa ato ang paghigugma diha sa ato nga campuses, legacy sa pagserbisyo, labi na ayaw yung kalimot nganong gibutang ka diha sa Ginoo tungod do na kay legacy. Mao ang misyon nga imong i-share si Jesus Christ ngadto sa ubad. I hope and I pray nga niining ato nga Congress maghatag kanibog inspiration nga niining ato nga legacy kanunay magasiga bisan pa nga ikaw nahuman sa eskwela, bisan pa ikaw nagtrabaho hangtod pagbalik sa Ginoo, ang legacy sa pagka-Mas Amicus magapabilin until Jesus comes. God bless everyone. Gikan dinhi sa Mas Amicus Congress kini si Kapaglaom Jairin de la Serna alang sa Mispa Live News and Commentary. Dagang salamat Kapaglaom Jairin. Og padayon sa kadasig, PCM Mas Amicus, kun Public Campus Ministries and Movement of Adventist Students, Adventist Ministry to College and University Students. Sa padayon nga paningkamot sa Zamboanga Peninsula Mission sa pagpasanag sa kahayag sa pagtuo ug serbisyo, usa ka espesyal nga kalihukan ang gipahigayon sa poblasyon mabuhay Zamboanga del Sur. Aniya ang report ni Giselle Borja. Usa ka dakong panalangin ang nadangat sa mga lumulupyo sa poblasyon mabuhay Zamboanga, Sibugay. Diin, gipahigayon ang usa ka malungtaron nga evangelistic crusade uban sa libreng medical mission alang sa katawhan sa Ulo Talma. Sa temang World Beyond Tomorrow, gisugdan ang evangelistic crusade ug medical mission niadtong Mayo 22 hangtod Mayo 31, 2025 dinhi sa Isla Ulutanga, Talusan ug Mabuhay. Ang rason nganong dinhi gihimo ang maong evangelistic effort tungod kay ang atong major sponsor pinagi nilang Mr. and Mrs. Engineer Sumayang nga din kadaghanan sa ilahang mga pamilya anaan nini nga lugar dinhi sa Mabuhay, Zamboanga, Sibugay. O niini nga programa, niini nga effort nahimong panalangin ngadto sa daghan nga mga katawhan niini nga mga lugar tungod kay sila nakahimo sa paminaw sa mensahe sa pulong sa Dios. Sa buntag giabrihan kini pinaagi sa libreng serbisyo medikal. Diin daghang mga residente ang nakapahimulos sa libreng check-up, medical and dental care, tuli, tambal ug health lectures.
Ang mga pampadasig matag gabi gipanguluhan ni Pastor Jerry Patalingho kasamtang presidente sa South Philippine Union Conference. Gidagsa kini sa mga katawhan nga nagtinguha nga masayran pa ang kamatuoran sa Biblia ug makabaton og espiritual nga kusog. Kaniadto dinhi sa Lutanga magbautismo ko 12 ra ka buok. Ang amo nga bautismuhan kadawali 12, 13 mo gina karon 30. So, dalayon ng Dios nga giablihan niya ang makasing-kasing sa mga katawhan, iyang gihikap kini tanan. Ug niya gilamdagan ng kaisipan nga ang kadaghanan sa mga katawhan maminaw na sa mensahe. Ako rin hinaut kaunta, hugupan nato kining buhat sa Harvest 2025. Daghan pagkalag atong bagihan silang si Ginoo. Kamo, ako, kitang tanan, maghugop tang tanan para sa Harvest 2025. Inigabot sa Disyembre, daghan panghamili kalag atong bagiyahan sa tilan sa Dios. Inigbalik niya, daghang mga katawhan nga maandam gikan sa dapit din kita nagpuyo. Diri sa Lutanga o sa kasikmit kadapit sa kinatibukan sa kaumahan sa Sambuanga Peninsula Mission o sa tibuok kaumahan sa Southwestern Philippine Union Conference. Ang Diyos kaban kanato, padayon tos magbuhat. Jesus is coming soon. Get involved. Tungod ni ini nga pagmensahe, adunay hamili nga mga kalag ang natandog ug bidawat ni Kristo isip ilang personal ug bugtong nga manluluwas. Dugay kay ko sa pagkuan sa kalibutan. Daghang kaayong mga bisyo ako ang naagian. Muna nga, nimbalik ko sa pag-alagad na siya, pero mga 2018 pa ko nakabalik. Nagbalik naman yung ko panimba. Ang mensahe sa paglaom, kausaban o kaluwasan milukop sa matag panimalay dinhi sa isla sa Olutanga. Padayon ta sa pagampo o pagpakiglambigit sa pagmantala sa maayong balita o paghatod sa labong kinahanglanon sa serbisyo sa maayong panglawas. Daghang salamat kapag laom Giselle Borja ug Zamboanga Peninsula Mission. Anita sa headquarters sa Iglesia Adventista sa Southern Mindanao. Libreng medical mission ug legal consultation gipahigayon sa Lake Cebu. Si Kapaglaom Laika at Yanza magabalita. Gikan sa medikal nga serbisyo sama sa paghatag sa mga praktikal nga panangahanglan, tambal, check-up, health counseling hangtod sa legal nga konsultasyon, ini gihatag libre nga may kalidad nga serbisyo nga may paglaom, gugma kag may pag-atiman. Ang Preaching Reviving Adventist Youth Federation Alumni Reunion and Outreach Ministry sa panaghiusa sang Maui Seventh-day Adventist Church sa Hawaii kag Southern Mindanao Mission nagkalaborar para sa usa ka dakong kalihukan nga nagatanyag sang praktikal nga bulig kag espirituhanon nga pagpadasig sa komunidad sang Lake Siloton, Lake Cebu, South Cotabato. We are here to have our medical mission because this is mandated by Jesus Himself. Because He healed and He preached and He also taught the people. But most of all, may dako siya nga katabalaka sa ato mga panglawas. So ari karon kita diri ang ato mga medical doctors, ang ato mga dentists, ang ato mga tanan nga mga professionals gikan sa mga panglawas. Kag hindi lang ina, ari gyapon ang ato mga legal counselors dili, maghatag advice bahin sa ilang mga kaso, bahin sa ilang mga lupa. Kag we are doing this for the glory of the Lord and for the benefits of the people here in Lake Cebu, South Cotabato. Dalaygon ng Dios niining usa ka higayon alang sa mga officers and members sa Pray Federation or the Preaching Reviving Adventist Youth of Southern Mindanao Mission Federation sa paghimo nining usa ka reunion. Importante kay ini siya makigsunan in the sense that luwas nga kita magpahat sa may mensahe diha kanila. Pinagi sa atong waling nga pagahimon karong semana ila pong mabati ang gugma sa Ginoo pinaagi ini nga serbisyo nga atong gihatag. Libre nga serbisyo medikal, serbisyo legal, serbisyo optikal, dental, libreng tuli, mga pagkaon ug mga sinina nga gipanghatag karon kini pamaagi sa atong mga kaigsunan. The alumni of Pray Federation pagpaabot sa gugma sa mga katawhan dinhi sa atong palibot. Dalayawon ang Diyos sa kini nga inisyatibo sang iya mga inanak nga nakadulong sang paglaom sa mga kaigsuunan. Kini si Laika Atienza naga-report alang sa Mispa Live News and Commentary. Bulahan ang mga kamot ug mga tiil nga naningkamot alang sa pagduso sa buhat sa Dios. Dahang salamat sa mong report. Kapaglaom Laika.
Anhita sa Western Mindanao. Makapahinam nga parada sa Children's Ministry Summit 2025. Nagpasundayag sa panagiusa sa mga kabataan. Si Kapaglaom Krisa Sofia Barangan, magayagyag sa balita. Usa sa labing makapahinam ug makapahiyom nga kalihukan sa Western Mindanao Conference-wide Children's Ministry Summit mao ang parada nga gihimo sa buntag. Diin ang matag zones mipakita sa ilang color-coded nga uniforme. Nagtinabangay ang mga kabataan ug mga lider sa pag-andam sa maong parada, diin mipakita sila og panaghiusa, kalipay ug disiplina samtang nagsulob sa ilang kolor nga uniforme nga nagrepresentar sa tagsa-tagsa nilang zona. Ang halibayan ko kay nakapil ko sa Children's Summit o nalipayan ko nga madungagan na nga ako ang kaalam o gabi na magamit ko sa buhat sa Ginoo. Kami mga Zone 7 delegates na nagsulob mi aning pulyong nga teachers kay nagtuo mi nga ang pula nagrepresent sa gugma kay ang gugma kay agad Islam. Zone 7. Ang parada usa ka paagi sa pagpasiugda sa tema nga Ready for Jesus, I Will Go. Diin ang panaghiusa og kalipay mao'y gisentro sa kalihukan. Ang mga uniforme nga gisulob sa matag grupo dili lang pang dekorasyon, apan simbolo usab sa ilang panaghiusa og espiritual nga panaw. Atong gihimo ang paggrupo sa matag kabataan nga mahimong adunay nagkalain-lain nga color ang matag zona aron mamahimong masayon ang pag-ila nato sa ilaha kung asa sila dapit na bilong nga zones. Og sama usab ni ana ang Ginoo naghatag kanato og mga side, mga ilhanan aron dali kita niyang mailhan sa panahon nga bisag asa kita mosagol sa mga tao, nakita niya og nailhan niya ang iyang katawhan. Ang maong parada dili lamang usa ka pasundayag, kundi usa ka pagpangandam ug pagpanghaylo sa mga kabataan alang sa ilang misyon nga magpabilin nga andam alang kang Hesus. Gikan sa Western Mindanao Adventist Academy, Dumingag, Zamboanga del Sur, kini si Krisa Sofia Barangan alang sa Mizpa Live News and Commentary. Dalaygo ng Dios sa kadasig sa atong mga kaigsuonan sa klasik-klasing programa sulod sa iglesia nga nagdala og kahayag ngadto sa komunidad. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Sa pagbalik mga higala, Isla Olutanga nahatdan sa libreng serbisyo medikal. Og sa unsa daw, atong pagahisgutan kung unsa ang imong buhaton kung ang gugma nawala na. Og sa mispa komentary, ato makauban ang presidente sa Iglesia Adventista sa Tibok Habagatang Kasadpang Pilipinas. O atong saksihan ang mga kalambuan o mga kabaguhan sa Iglesia sa sulod sa 6 ka bulan sa tuig 2025. Kini uban pang mga balita, atong saksihan dinhilang sa MISPA Live News and Commentary. Sometimes trials are like big waves. They knock you down. Sometimes you get a chance to get up. And sometimes, oops, don't worry, you'll be alright. Daghang salamat niya nga pahinumdum. Mga higala usa na usab ka isla sa Zamboanga Peninsula ang nakaangkon og dakong tabang. Ang isla sa Olutanga nahatdan sa libreng serbisyong medikal pinaagi sa inisyatibo sa Zamboanga Peninsula Mission. Alang sa kasayuran, kabahin sa mga makapadasig nga kalihukan, aniya si Kapaglaom Sandra Bato Balunos. Kapaglaom Sandra. Ubos sa pagdumala ni Engineer and Miss Gons Enriquez Sumayang, naghatod og tulo ka adlaw nga serbisyong medikal ang puwersa sa AMCI kon Adventist Medical Center Iligan ug Zamboanga Peninsula Mission Medical Team dinhi sa Isla Olutanga, Zamboanga, Sibugay. Uban sa suporta sa mga local government unit sa Armed Forces of the Philippines ug sa uban pang non-government organization, malampuson nga nahimo ang libreng medical mission diin gipahigayon kini sa tulo ka dapit sa Isla Olutanga, Barangay Villa Gonzalo, Calais or Calines Elementary School, Barangay Ligaya, Mabuhay, nga naglakip sa general consultation, minor surgeries, dental services ug libreng tambal.
Para sa kuang medical mission, maigod sa tanan, labi na sa mga poor to the poorest, na kinahanglan jud, labi na sa mga wala mga kwarta ma'am, layo kayo ang pag-adto sa hospital, para sa mga, or mas maigod yung kanang outreach program, kay makatabag yun sa tanan. We made this place our medical missionary field because I would like them to feel the love of God, that despite poverty, despite where they're suffering, despite their situation, that they would see God in us coming here, the medical team from different places in the Philippines and from USA. Because, you know, God would like us to be a channel of love. So, at least one way or another, the things that we did, medical mission and treating their illnesses and stuff, then they can see Jesus in our lives. Dugang pa sa medical services, gihatagan usab og dakong importansya ang pag-edukar sa maayong panglawas. Adunay mga health lectures alang sa mga kabataan o ginikanan nga naglakip sa insaktong pamaagi sa pag-atiman sa ngipon, mga ilimnon nga makadaot sa lawas, ug mga diskusyon kabahin sa pagpanigarilyo ug paggamit og vape. Nindot ang dagan sa lektura tungod kay ang lecture na gamit og visual models ug mga materyales aron mas masabtan ug makita gayud sa mga tigpaminaw ang epekto niini sa lawas. I am only an instrument. I am only a conduit, a living vessel to those people who are in needs of help. So, they're happy after we serve them. And there's a joy in our heart to serve the people of God. Because that is the gospel of Jesus Christ, that we have to preach the gospel throughout the world. Bisan sa gamayng serbisyong gipahat ang mga katawhan sa Isla Olotanga, labi na sa tulo ka dapit ni ini mapasalamaton gayud nga ming dawat sa serbisyong ilang natagamtam. O kini sinugdanan lamang sa pipila pa ka mga medical mission nga atong masinati. Kini inyong ubos nga alagad kapag laom Sandra alang sa MISPA, Live News and Commentary. Daghang salamat kapag laom Sandra. Ug kodo sa mga nagdumala niya ng libreng serbisyong medikal alang sa atong mga kaigsuonan sa Olotanga. To God be all the glory. Mga kapaglaom, nakanungog ka na ba sa kanta nga, wala tayong magagawa, ebat adan. Ngano day tuod nga wala tayong magagawa? Tungod ba kini sa dili mapugngan nga gugma? What if ang imong hinigugma walay gugma sa imo or nawala na ang gugma sa imuha? Unsa man imong buhaton? Si kapaglam tawing adunay mga nindot nga kasinatian kabahin niini. Ato kining sayron dinhi lang sa unsa daw? Alam mo ba, mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Batadan. Unsa man ning kantaha oy? Nganong naapilman si Eba og adanani? Biblikal ba kini? Unsa daw? Kung ikaw nahigugma, wala ka ba'y mahimo? Matud pa nila ang pinakaluoy nga tawo sa kalibutan ang taong gugmaan. Unsa daw? Pero what if kabalo jud ka nga wala na nahigugma sa imuha ang tao? Imo pa baghapong padayonon bisan sakit na kaayo? Gani ga-trending karon sa social media nga ang mga prominente nga influencer nga nadalaga yun sa ospital tungod sa stress niya sa iyang hinigugma. Naunsa daw? Inani ba pug ka higala? If I know, tara ato pangutanon ang ato mga igsoon. Let's go! What if kabalo ka nga wala na nahigugma ang tao sa imo? Imo pa bang kanang padayon nun bisag nasakitan na ka or sakit? O wala namang gani siya nahigugma sa ako pero gigugma gyapon ako siya. Ako gyapon padayon nun. Siguro akong padayon nun kay mao man akong gusto pod dili na. Nga naman. Kapoy man maglakag. Siguro kung wala na siya nahigugma, magsakit gyud pero as long as kada bitong
walay daotan nga mahitabo sa mong duha unya. Bisag sakit na, as long as kabalo ko nga gigugman ako siya, ako gagawin siya gigugman. Love man ani mga tao pod good, so akong padayon na masisakit na. Kung gugmaan ka, dapat i-let go na lang nimo, tagani mo siya freedom. Kailangan dawaton lang gid sa tuwa kung gugalingon. Kaya unsay ang kalipay nga wala na siya malipay sa tuwa. So ato lang po suportahan lang siya. Bahala pang mag-antos as long as og dili na gid siya, og siya na gid mismo moingon nga mobulag na siya sa ako din. Aya pa din ako dawaton ang mga sitwasyon. Kung nag-antos man, kapoy antos. Unsa daw? Kita gipahinumduman gayud nga maghinigugmaay sa usag-usa bisan pa man og kini layo sa atong dughan. Kini si Tawing Galigo ng utana. Unsa daw? Daghang salamat niya ng makapaikag hisgutanan kapag laom tawing. Sa pagpadayon, gipasiugdahan na ang Children's Ministry Summit 2025 sa Western Mindanao Conference. Diin daghang kabataan gikan sa nagkalaing-laing lugar sa rehiyon ang mitambong. Ani ang report ni Kapaglawom Almi Jane Butchan kabahin sa mahinungdanon nga pagtigom nga nagpunting sa espiritual nga pagtubo sa kabataan. Kapaglawom Almi. Sa ilawom sa timang Ready for Jesus I Will Go, formal nga gisugdan karong gabiuna ang Western Mindanao Conference-wide Children's Ministry Summit 2025 nga gipahigayon dinhi sa Western Mindanao Adventist Academy. Ang maong kalihukan nagiusa sa mga kabataan, ginikanan og mga leaders sa Children's Ministries gikan sa nagkadaiyang distrito sa Western Mindanao. Gipasidunggan sa opening night ang mahinungdanong mensahe ni Pastor Arnel Binasahan, presidente sa Western Mindanao Conference nga nag-auhag sa tanang kabataan nga mahimong andam sa pagbalik ni Jesus pinaagi sa aktibong pag-apil sa buhat sa Ginoo. Akong gipasalamatan ang tanan nga mga kabataan nga niya karon nga pinaagi niini makahimo sila sa pagdidikar sa ilang kinabuhi alang og tungod sa buhat sa Ginoo. Tungod kay ang mga kabataan kun atong magamit alang sa buhat sa Ginoo, dako sila og mahimo sa ilang panahon sa pag-share sa kamatuoran nga pinaagi nini ang resulta daghan nga mga kahigalaan nila, daghan nga ilang mga kasilinganan nga ilasad makabig madalas kamatuoran aron makaalagad kang Ginoong Hesus. Ang summit gimugna ilawom sa liderato sa Children's Ministries Director nga si Ma'am Victoria Besin nga mapasalamaton sa tanang magpakabana og nakigbisog sa kalampusan sa kalihukan. Aduna nay 524 ka mga delegations as of 8 o'clock niining kagabihon. Tungod kay kini nga seminar, adunay usa ka tumong nga mao ang pagiya sa atong mga kabataan nga mahimong magkinabuhi sila diha duol sa pagpakairelasyon sa atong Ginoo. Busa akong gihangyong atong mga pinalangga nga ginikanan, mga amahan, mga inahan, tanan mga leaders nato, atong giyahan ang atong mga anak. Kini nga programa gilauman nga magpadayon hangtod sa Abril 26, 2025 adlawng igpapahulay nga maglangkob sa daghang interaktibong aktibidad, espiritual nga pagtudlo o paggiya alang sa tanang kabatan-unan aron sila mahimong andam sa pagserbisyo o sa pag-abot ni Jesus. Gikan dinhi sa Western Mindanao Adventist Academy, kini si Almi Jane Bukhan alang sa Mispa Live News and Commentary. Dang salamat nga ng report, Kapaglawom Almi. And speaking of makapadasig, mas nadasig ang kabatanunan sakop sa North Central Mindanao Conference, human sila mitambong sa friendship camp nga gipahigayon sa Balulang, Cagayan de Oro. Ani ang report sa kalihukan nga nagpaligon sa ilang pagtuo o panaghiusa. Usa ko kanon is di gi-invite ra ko sa ako mga ubanan dito sa Barangay Bisigan. Ako ay nanis DA o gi-invite ko sa akong amigo diri nga si Jeffrey Bikoy. Dako akong pagka-experience diri kay daghan kog naila nga bagong amigo ug amiga ug natun-an nga maayo. Ako nan SDA gid ko and gasimba ko sa Central Church cause naay nagdalaig sa ako because of my friends na igagaw na ako and maring to gidala ko nila dire para mag-camping and nalingaw ra sad ko sa mga nahitabo dire
And gusto ko nga kaninga experience gusto na ko siya himon og joyful, dili na ko siya sayangon kasi dili ni siya perminti mahitabo sa akong kinabuhi. Akong ate Adventista. Iya kong gi-invite bitaw kay wala lang murag gusto na siya nga invite ko kay first time pasad na ako nga nakaani karon sa camping church. Gi-invite ko sa akong mga friends o mga uncle ako nga mo enter ko ani nga camping kay ngod gusto ko nga mabago ang akong kagalingon. In general, actually first time na ko siya mong pagkiraunhan, naglisod ko, adjust ko sa environment pero kadugayan naka-realize ko nga lingaw dahil siya. Akong experience diri sa camping is very nice gig kaayo kay dagan lingaw gig kaayo diri and kanang dagan kig mga activity diri na kanang mga bag-o bito sa kuha and dagan kay ko natun-an like makipag-amiga sa lain and kanang sa akong mga members ko, mga ka-unit natunan ako dito na magtinabanga gid when it comes to kanang mga activity na kailangan gid magtinabanga. Lisod tong camp cooking kay grabe gid siya kay sabyahan pagtubig ang imong naling pero hanga ko sa akong mga kaubanan kay ilagi dipinsahan ng among kalayo din nagoy teamwork. Natunan ako is kanang mga lessons about sa life, about sa mga personal like pareha ganina bullying, mga kanang daghang makatunan sa mga batanon samot na youth. Challenge siya cause nalingaw ko kay daghan ko makamit nga bagong friends. Dayon malingaw ka kay daghan siya games bisan tuod ang uban games kay na siya struggle pero na-try gyud na ako akong best nga makayan ako ang pagsulay nga gihatag sa kuha. Na-encounter na akong camp kukiri sa una sa school pero there is makarealize ko nga survival jud siya kay need ka kanang ikaw mangitag pamagyon sa pagluto sa itlog o sa pagluto sa bugas. And actually first time na ako sa mura po ko nabaguan kapoy siya pero nag-enjoy man pod ko nakatuon pod ko sa ilang mga marching mga skills nila dire nga para sa nang atong second day murag dito na minabisi bitaw pero okay ra siya kay kuan man kana lingaw man pud ang mga dula makamit kag friends niya at the same time malingaw pa jud ka unya kanang dili ra day adto ra sa amoa na day po dire sa SDA which is karon pa na ako na experience. Although lisod siya pero sometimes lagi time nga malingaw ka kay na teamwork about love na dapat gyud una kanang before ka magkuan sa kanang mag-meet sa isa ka tawo is ila-ilahon pagid nimo and di ka diretso kanang dapat kanang i-sure pagid nimo na kanang maobay na siya kung sakto bagid na siya na tawo imong dawan like na naiuban nga tong nag-discuss about sa parents na ay uban parents nga low support ra na po'y uban high support sila. Kung sa parent kay need lang yun nato sabto natong ginikanan labi na atong mama kay atong mama yaw-yawan apan gakadalara sila sa ilang emotion ug mga problema nga gadalon. Kanang dapat good kanang kuan before good ta mahusga sa atong mga kanang kauban is kan dapat lang taon sa nato atong awang iyang background. Daghang gid tay pagtalunan no. Time management, self control, dapat taas gid kag pasensya. Need lang gid ka mo lahutay. Wala nag-base sa kinsay muna o lataya lang gyud. Ang akong natun-an diri is kabulo ko mo respeto o kabulo ko mo lugar kung ginabuli ko. Ang atong mga mama manggod wala sila gapagawasan sa ilang gibati. Di lang nila malikayan nga masuko or kalitra masuko sa atoa. Nag-invite sa ako nga taga Kalilangan, nalipay ko sa ila kay tungod ani nga nag-apil ko ani nga camping is nabago ko. Kabalo na ko mo taon sa akong ginikanan o akong ama no kabalo na ko mo sabot sa akong nga igsuon nga pabadlong. Responsible dapat sa atong kaugalingon din dapat sayo matulog
dapat kung kinsay ga lead or gamando ka sa ato dapat mutuman ta kay para sa atong pamilya. Sugon ta dapat mo ta kay sila mo natong commander or leader sa pamilya. Daghang salamat anang report og dalaygo ng Dios sa kadasig sa tubang kapatanunan sa North Central Mindanao. Mga higala, ikaw ba gusto mahimong missionary? Andam ka ba na makatabang sa tong buhat sa kaluwasan? Anay pipila ka mga announcements nga angay natong sayran karong simanaha. Ang Sulad sa Philippines nagapanginahanglan og mga voluntaryong misyonaryo nga anda mo atubang sa tawag sa Ginoo alang sa unom ka mission schools sulod sa Bukidnon cluster. Gikinahanglan ang duha ka misyonaryo sa Pandarasdasan Mission School, Takokon Mission School, Tulay Langilan Mission School, Tagabaka Mission School ug Lubo Mission School. Samtang usa ka misyonaryo usab ang gikinahanglan sa Sabuluan Mission School. Kini nga tawag dili lamang trabaho apan usa ka halangdon ug balaang misyon. Kung imong gibati kapag laom ang tawag sa Ginoo, mamahimo kamong mukontak o mubisita sa Sulad sa Philippines Facebook page alang sa dugang nga detalye. Sa laing bahin ang Hinguog Sanitarium and Hospital uban sa Philippine Red Cross nagdapit kanimo sa usa ka makaluwas kinabuhing kalihukan ang Blood Donation Drive karong Hunyo 9, 2025. Ipahigayon kini sa Hinguog Sanitarium and Hospital Worship Hall ug magsugod sa alas 9 sa buntag. Gihangyo ang tanan nga anda modonar og dugo, pre-registered man o walk-in nga moapil sa maong kalihukan. Unsaon pag-apil, magparehistro sa Hinguog Sanitarium and Hospital Laboratory o i-text ang donor space full name sa 0917-636-6269. Ang imong dugo mahimong hinungdan sa kinabuhi sa uban. Show up and give life. Daghang salamat nining ang mga pahibalo. Mga kapaglaom, anita sa kahimtang sa atong panahon. Init sa buntag, ulan ba gihapon sa hapon? Anay mga tips aron ang lawas ligon ug walay kakapoy nga bation. Ug kung mubaha, unsa may mga angay buhaton. Kay sama sa imong ambisyon, lisod mo langoy kung wala ta kabalo kung asa ta paingon. Bosa ato kining sayron kauban si kapaglaom Ayesha, dinilang sa Mizpah Nahon. Get ready mga kapaglaom to find out what's the weather mood. Sunny and sweet or moody with a chance of drama. Stick with us for next week's weather forecast, June 8 to 14, 2025. On Sunday mga kapaglaom, magsugod og init ang ato nga kabuntagon with the sun peeking through high clouds. Pero paghapon mga kapaglaom, andam kita sa possible thunderstorms with temperature ranging from 24 to 30 degrees Celsius. On Monday, expect a gloomy sky all day with some widely scattered thunderstorms with the same temperature 24 to 30 degrees Celsius. Tuesday brings a couple of morning showers mga kapaglaom pero after ana, magpabilin kini nga cloudy. On Wednesday and Thursday, mostly cloudy, though Thursday might bring a light afternoon rain with a temperature ranging from 25 to 30 degrees Celsius. On Friday, we'll have a temperature from 24 to 29 degrees Celsius with partial sunshine and passing showers. Finally, Saturday is still very warm and mostly cloudy and a passing morning shower, followed by afternoon rain and a temperature from 24 to 29 degrees Celsius. The expected time for the sun to set on Friday and Saturday is at 6 p.m.
Keep bugs away this summer by using natural repellents like citronella or lavender oils and planting herbs such as mint and lemongrass around your home. Make sure to seal windows and doors with screens, keep your space clean, and remove any standing water to prevent mosquitoes from breeding. For outdoor lighting, switch to yellow bug lights or LEDs, which attract fewer insects and help keep your evenings peaceful and bite-free. Hugot panahon na po kita, mga kapaglaom. Ikay sa drama o mga butang nga makasakit duol sa gugma o kalipay. Ang pangutana karong kapaglaom, angay ba siya likayan o duulan? In Proverbs 17:22 it says, "A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones." Ikaw ray nakabalo kapaglaom sa tubag, basta kay ang sigurado ra gyud ang Ginoo angay jud natong pagaduulan. Ayaw Miguel Ayasha Dumankas nagapahinumdum maskin unsang panahon, pahiyom kay kita may Ginoo nagauban ka nato, ang rason matag adlaw matahom. Till we meet again, that is a Mizpah Nahon. Daghang salamat sa mong weather update kapaglaom Ayesha. Busa mga paglaom, likay sa mga butang nga makapasakit kanimo og paglaom Renel, paduol sa mga butang nga makapalipay, makapamaayo sa imo. Di ba? Sabi mo gilikayan. Likay ta ng mga tentasyon, no? Lagi. But according to the steps to Christ kapaglaom, kita kay nature naman gid nato nga masayop, matintal man gid ta. But we need Christ in our life para dili ta mapanan ng mga temptasyon nato. Di ba kapaglaom, Makir? Kita makabalo naman ta kung kinsa katong mga tao nga makapasakit sa atong kasing-kasing. Kabalo na ta kinsa katong mga tao nga makapasubo sa ato. So, usahay na magi mga panahon nga dili ta ganahan og gubot, mo na nga mulikay na lang gid nila mga kapaglaom. O karong si Manaha, kapag laom ay siya, nakatagamtam ta o pag-ulan. Yes, kapag lao, Makir. Grabe, gid kaya ang ulan mo, ganyan na siya nga. Nagingon gid ko sa akong tips ganiha nga. Magbantay-bantay gid pud ta sa kanabitang mga mosquito karon grabe gid ang lamok karon mga kapag lao. Dapat ang mga butanganan nila ipangyabo ang mga angay, pangyabo para di masala, mangitlog ang atong mga mosquito. Magpalayo gid sa magpalayo gid ta sa mga lamok. Matod pa sa mga sa taga-health department, dili na to, it's not only to kill the old mosquitoes, but to kill the young ones. So, katong mga itlog nila, kung doon na tayo mga tubig-tubig diha sa atong palibot, ato na nang ipangyabo. Para dili makapangitlog ang mga lamok. O makapasakit man ang lamok, no? Kapag likay kita. Busa ang atong mga kapaglaom nga mga mas amikos, nagpaduol gyud sila sa para mas mabalig-on ang ilahang pagtuod sa Ginoo. Karon, I think nagkatigom kapaglaom ang mga mas amigos. Makapulaw sa mga wala na kaila sa mas amigos mo ni sila atong mga Adventist students nga nag-eskwela sa atong mga tulungaan nga dili Adventista. Mas means movement of Adventist students. Yes. So kini sila mga kapaglaom Analisa. Kini sila nga mga ang ato nga mga representative ug mao kini sila ang nagalihok sa sulod sa campus sa ilang tulunghaan sa pagbinsay sa may balita. Mapasalamaton kita nila tungod ani nila na bisan pa sa mga tulunghaan nga dili Adventista sa gihapon ato nga pakaylap ang mensahe sa mayong balita ngadto sa mga ubang mga estudyante. Kapaglaom Reniel. Yes na ila pong pakita gud po sa uban ang kung sa atong baruganan labi na gud sa adlong Sabado. Sa panahon sa ting klase. Yes, ting klase. Sulod sa Sabado. Nagi mga estudyante nga dili mo sulod. Ang problema pud ani kapaglaom Reniel. Doon na po tayo mga estudyante manggod po. Yeah. Nga musulod sa adlong Sabado gihapon. Muna nga ang mga professor, mayon pud sila nga kadto man lagi si kuani, sulod man lagi. Gamiton. So, atong awagon ang atong mga kagsuonan nga naa sulod sa especially sa mga universities, colleges nga dili Adventist nga mga institutions. Palihog, kung mahimo, mag-usat ang tanan sa pagtindog labi sa adlong ipapahulay. Yes, kapag lang Makir, no, kaya ang mga students po nga musulod sa mas, kay dili na po sila ang maka-benefit, but also sila gid po. Tinuod ka na kapag lang. Usa sa mga ato estudyante diha nga wala pa makasulod sa itong mga mas, pwede kita nga moduol sa itong mga
mga kaigsuunan diha nga, uy, asa dapit ang ato ang mga katiguman. Labi nagmatag Wednesday, nana sila yung mga devotional kapag lawaman. And also sa Friday. No, wala na may Friday, kay wala naman sila yung klase. So, busa paduol kapag laom. Kaya nga nang Ginoo baya ka, sa Bible, diba, magpaduol ta sa mga tao nga mas wise, kay para mahimo kitang wise. Kay kung magpaduol ta sa lahi kapag laom, mahimo pugitang parehas nila, sasama nila. Busa, likayan pugid na to. Ang pag-uban-uban sa itong mga circles nga, makapadaot ka na to. O ang ato nga mga magtutudlo sa kindergarten, Mhm. nagkatigom sila, pinagi, or naghimo sila sa mga seminar workshop kapag laman na Lisa. Malipayon kayo ang ato nga mga magtutudlo nga dunay nakatunan og nahuman sila ni adtong Wednesday. Dunay nakatunan, daghan nakatunan pinaagi sa pag-handle sa atong mga kabataan. Kapag laom rin nila ang ato sa una, sa dihang kita pa yung mga sa kindergarten pata, mura man og wala raman sa ato. Lami man kay ang atong dula, dagan-dagan, no? karon nga generation kapag laom rin nila, ang imong anak, akong anak, ang atong mga kabataan karon nga mosulod sa kindergarten, niini nga panahon, murag lahi na gyud. Debi na gyud kay sa balay, kasigi na lang sila o gamit o Sa mga gadgets. Muna nga, ang ato mga magtutudlo po, diyan ko po sila og training workshop para nga unsa pag-handle ni ini nga mga kabataan. Og andam na sila masugubang karon nga school year. Yes. Malipayon kayo ang ato nga mga magtutudlo. Og mapasalamaton kita sa ato nga Education Department, labi ni gud sa ato nga Education Director sa Southwestern Philippine Union Conference, Dr. Oliver Pido. Mapasalamaton kita. Og sa atong mga superintendents, sa atong administrators, alang sa pagsuporta niini nga mga programa sa edukasyon. Og mga higala, maukadto ang ato nakalap nga mga balita. Ato nasaksihan ang nagkalaing-laing mga positibong balita og mga sugilanon sa paglaom. Kining nyubos nga igsoon, makardayhang. So, gilanan nga makahatag ka natong kadasig ug kaligon sa atong pagtuo. Kining kapaglaom, Annaliza La Victoria. Sa kanunay, nang hinaot nga mga pulong sa gugma magpatigbabaw sa matag usa kanato. Ako si Riniel Capon. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning gahi sa kinabuhi karong tuig 2025 pauli sa atong matuod nga puloy-anan. Kini yung kapaglaom Miguel Ayasha Dumancas. Ang tod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.